नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू मु परशुराम दास पूर्व पक्ष को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु ओडिशा राजनीति रे एबे एक बड़ झड़ सृष्टि होइछि। गत किछि दिन हेबो राज्य राजनीति जो मोड़ नेउछि ताहा केवल साधारण निर्वाचनी चर्चा भितरे सीमित नाही। एबे प्रश्न उठुछि बीजेडी रो नुआ कांग्रेस प्रेम कौन एबे नवीन पट्टनायक एवं तांको दल बिजु जनता दल पई अत्यंत महंगा साब्यस्त हेबाकु जाउछि। गोटिए पटे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी बहाना करी नवीन पट्टनायक सीधा सड़क बीजेपी उपरे तीव्र आक्रमण करुछंती। आउ ठीक सेही समय रे तांकर सबुठारु आपणार तथा एकांत विश्वस्त राजनैतिक सहयोगी भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को पुलिस नोटिस पठाउछि। तेबे यह कौन केवल प्रतिशोधर राजनीति ना या पछरे रही एक गभीर सुचिंतित राजनैतिक रणनीति एवं सिस्टमेटिक तदंत प्रक्रिया। आज पॉलिटिकल भागवत रे आमे खोलिबा सेही सबु सत जहाँ परदा पछरे घटी चलीछि। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु यही घटनार पृष्ठभूमि को बुझीबाकु हेले आमको गत किछि दिनर घटनावली को क्रमान्वय देखिबाकु पड़िबो। गत बुधवार और गुरुवार दुई दिन धरी बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक जातीय स्तर नीट प्रश्नपत्र लीक मामला को नहीं केंद्र शिक्षा मंत्री तथा ओडिशार बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करी हंगामा सृष्टि करिसेंती। से दाबी करिसेंती जे शिक्षा मंत्री भावे धर्मेंद्र प्रधान निज दायित्व तुलाइबारे संपूर्ण विफल होइसेंती। से धर्मेंद्र बहाना रे केंद्रर बीजेपी सरकार को टार्गेट करिसेंती। किंतु ठीक यही समय अर्थात गतकाली नवीन एकांत विश्वस्त पूर्वतन आईएएस अधिकारी तथा बीजेडी नेता भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को आगामी 25 तारीख रे कैपिटल थाना रे हाजर हेबा पई भुवनेश्वर पुलिस नोटिस जारी करिछि। एबे प्रश्न उठुछि बीजेडी नेता माने एवं बहु साधारण लोक अभियोग करुछंती जे नवीन पट्टनायक धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करिवारु बीजेपी सरकार प्रतिशोधमूलक भावे पांड्यान को नोटिस पठाइछि। किंतु आपण माने जदि समग्र घटनावली को सूक्ष्म भावे अनुध्यान करिवे तेबे बुझी पारिबे जे यह कोनोसी हठात निया जाइथिबा निष्पत्ति यह एक दीर्घ दिन चलीथिबा आईनगत तदंत प्रक्रिया। थरे चिंता करंतु मुख्यमंत्री कार्यालय को जाइथिबा श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी हजिबा तदंत रिपोर्ट एवं 2008 रे कंधमाल रे घटिथिबा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड तदंत रिपोर्ट बीजेडी रु क्षमतारु जीवा समय आउ विभाग को फेरी ना। गोटे राज्यर सबुठारु संवेदनशील घटनार तदंत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय गायब हो जिबा कौन गोटे साधारण कथा। एने कैपिटल थाना रे एतला दिया जिबा परे आईन तार बाटर चलीछि। एही तदंत परिसर को प्रथमे आसीथिले भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को निकटतर सहयोगी पूर्वतन आईआरटीएस अधिकारी मनोज मिश्र। से थाना रे हाजर होई निजर बयान रखि सारिछंती। ताबरे नवीन पट्टनायक कार्यालय प्रमुख सचिव राजेश कुमार वर्मा को नोटिस होइतला किंतु से व्यक्तिगत कारण दर्शाई हाजर होई नाती। तेणु एही सीरीज रे एही मामला क्रम रे पांड्यान को नोटिस मिलिबा एक नियमित आईनगत प्रक्रियार अंश
କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1997 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ରହିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ରାଜନୀତିକୁ ଆସି ନେତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନେତା ହେବା ପଛରେ ବିଜେପିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ 2009 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀରେ ହଠାତ୍ ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସୌଜନ୍ୟତାର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିନିୟର ବିଜେପି ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳର ବିଜେପି ଆଉ ଆଜିର ବିଜେପି ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଏବେର ବିଜେପି ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିଜେପି। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଖେଳିଲେ କିପରି ଜବାବ ମିଳେ, ତାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାରତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଏବଂ ଉଦାର ପଦକ୍ଷେପ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏବେ ନୂଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଥଇଥାନ କରିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋହରା କରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେଡି ଏବେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ନେତା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ହିଁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଏକ ଭିତିରିଆ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସମଦୂରତାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଜେଡିର ଜନ୍ମ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱରରୁ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ବିଜେଡି ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିବାକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ସଂକୋଚ କରୁନାହିଁ। ବରଂ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ପଛେ ପଛେ ବିଜେଡି ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ବିଜେଡିର ଏହି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମ ହିଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୌଜନ୍ୟତାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ସହ ହାତ ମିଶାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆଇନ ତାର କଠୋର ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ବୁଝିବେ, ତେବେ ଏହି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଜେଡିର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ଏବେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିରେ ଥିବା 5 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ରୁ 3 ଜଣ ସାଂସଦ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାର ଏକ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କାରଣ ନବନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ତଥା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଆବାସ କିପରି ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ନେତା ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ
आगामी दिन में कौन हेबाकु जाउछि। बीजेडी रो 5 राज्यसभा सांसदों मध्यरु 2-3 जन एबे बीजेपी मुहा। जदि यह हुए तेबे ओडिशा राजनीति रे बीजेडी निजर आस्था संगठन एवं जनादेश संपूर्ण भावे हराइबाकू बसे। तेणु शेष कथा हेउछि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दाबी करी बीजेडी जेउ चाल खेलिबाकू चेष्टा करुछि ता उलटी सेमानंक ऊपर ही भारी पड़िछि। हजि जाइथिबा सरकारी रिपोर्ट, रत्नभंडार चाबी फाइल एवं गुरुत्वपूर्ण मामला रे आईनगत कार्यानुष्ठान एबे द्रुत गति रे आरंभ होइछि। आउ पांड्यान ठारू आरंभ करी प्रभावशाली ब्यूरोक्राट पर्यंत समस्त आईनी एवं गणतंत्र निकट रे उत्तरदायी हेबाकू बाध्य। आपण मानकर कौन मने हुए बीजेडी रो एई कांग्रेस प्रेम कौन दल को आहुरी दुर्बल करदेव ना पांड्यान एई रणनीति बीजेडी को रक्षा करि परिबो। आपणक स्पष्ट मतामत आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणातु। राजनीतिर एपरी भितरी खबर और सठिक एनालिसिस देखिबा पई आम चैनल पूर्व पक्ष को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु, आउ सब्सक्राइब करिबा पई भूलंतु नाही। दर्शक बंधु, आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुछंती सत, किंतु सब्सक्राइब करूनाती। अनुरोध करूची सब्सक्राइब करी आमर पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी हुंतु। एट शेष करुची आज पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा हबो एक नुआ प्रसंग सहित। रहुची नमस्कार। चाकरी चिंतार सरी जाउछि समय, बढ़ी जाउछि बयस। यस, आपण भी एई कथा भाबुछंती ना? ताहेले टेंशन होंतु नाही। एबे चुटकी रे चली जिवो एई सब समस्या। आपण पूर्व ओडिसा रु होंतु कि पश्चिम ओडिसा रु, सहयोग करिवो एंजेलिना एंटरप्राइजेस। अगरबत्ती मेसिन ठारु नै पेपर प्लेट मेसिन पर्यंत जहा खोजिबे ताहा पाइबे। आपणक मन पसंदर मेसिन नियंतु, आ आज ही आरंभ करंतु व्यवसाय। जोगाजोग करिबा पई डायल करंतु